ले इसमें तो डूब ही जाएगा ऐसा लग रहा है। ओए होए होए আচ্ছা কিবা সরকার পালৰ পৰা একো পোৱা নাই রিলিফ সিলিফ পোৱা নাই ভাইটি আচ্ছা হ'ব হ'ব মই কিবা এটা কৰি চাই আছো দেই এতিয়া ডিসি স্যার আহিব অলপ পাছতে নিমখ পানী পাব চাউল 2 কেজি মান পাব মই ঘৰ সেন্সাস কৰি আছো মানে কোনে বেছি দুকিয়া হ'ব তাকে সবচে কমতে রিলিফটো পাব ঘৰটো আকৌ পকাকে বনাই থৈছে যে হ'ব হ'ব হয় আছে ঠিক আছে ঘৰটো Kono lang hina, lasang ako